अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्स ट्रांजिट इन कैंसर और बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों पर इसके क्या असरात होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है। ज़्यादातर जो रिजल्ट्स है वो आपकी अपनी कुंडली आपका अपना जायचा देता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी परेशानी में हो, करियर या अपने फ्यूचर के हवाले से जानना चाह रहे हो या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये है कि आप हमसे डीएम या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनल चार्ट बनाई जाएगी एंड देन आपको गाइड किया जाएगा, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काम के हवाले से अगर मैं स्टार्ट करती चलूँ कि इनके लिए करियर वाइज ये कैसा रहने वाला है। तो करियर वाइज काफ़ी हद तक ये बेहतर रहेगा, यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, हर काम को तेज़ी से करने की आप में ये है कि करेज मौजूद होगी। और एक और चीज़ है कि क्योंकि मार्स है तो मार्स एक्शन ओरिएंटेड है, तो ये है कि हर चीज़ में लाइक एक्शन वाइज आप हर वक्त रेडी रहेंगे। और ख़ास तौर पर आपको एक चीज़ यहाँ पर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, इन दोनों को किस तरह से बैलेंस्ड करना है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर आप लोग एजुकेशन वगैरह में हैं और या फिर किसी कोर्स वगैरह में हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मार्स की एनर्जी हेल्प आउट करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी, करेज लाएगी, हर चीज़ को आप बहुत ही जल्दी समझ भी जाएंगे, क्लैरिटी भी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपको होने लगेगी। और बस ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनमें ये है कि कंपटीशन बढ़ सकता है, इनके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ भी कंपटीशन बढ़ सकता है। आपको ये है कि खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, और ये मार्स आपको बताएगा कि आपको किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना है। ख़ास तौर पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक तो आपका पेशेंस, जिस पे आपको ये है कि आपको पेशेंस रखना है, और दूसरा कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन पर, आपको अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल रखना है। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और ये है कि अगर मैं आपकी हेल्थ के हवाले से थोड़ा बताऊं तो हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। एसिडिटी के मामलात है, लाइक मार्स है, तो फिर बॉडी में किसी किस्म के कट्स आ सकते हैं, बॉडी पे लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेस वगैरह आ जाना, या फिर छोटी मोटी इंजरीज का हो जाना। तो इसमें यह होगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पर जो लोग ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये है कि उनको अपनी एहतियात करनी होगी। और हर चीज़ में ये है कि बहुत ज़्यादा फोकस भी रहने की ज़रूरत है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, लापरवाही दिखाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स ये है कि थोड़े बहुत आपको यहाँ पर नुकसान होते हुए नजर आ रही हैं। बहुत सी पार्टनरशिप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हाँ, अगर आपके ये है कि कानूनी मामलात चल रहे थे, आपकी किसी किस्म की आप पर एलिगेशन लगाई गई थी, तो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होते हुए नज़र आ जाएंगे, या फिर आपके हक में फैसला हो जाएगा। बाकी किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स, जो भी कागज़ होंगे, इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह पे इस तरह से साइन नहीं करना बिल्कुल भी, इससे मामलात बिगड़ सकते हैं। लोन देना और लोन ये है कि दोनों चीज़ों का आपने अवॉइड करना है कि ना आपने किसी को लोन देना है, ना किसी से लेना है। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, लेना पड़ गया है, तो कोशिश करें कि जितना आपने टाइम लिया है उसी टाइम पर उसी लोन को आप चुका दें, अदरवाइज ये आपके लिए जस्ट एक टेंशन का बायस बन जाएगी। और क्योंकि मार्स है तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत टेंशनें और परेशानियां आपको देगा, काम में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है। और ये कि खास तौर पर प्रॉपर्टी वगैरह के मामलात में भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, मेडिकल की किसी भी फील्ड से है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको मामला देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रा आपने ये है कि ख्याल करना है। हर चीज़ में कोशिश करना है कि अपने आप को पहले से आपने प्रिपेयर रखना है, हर चीज़ के लिए खुद को पहले से तैयार रखेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे तो मामला बेहतर होंगे।
باقی آپ نے اوور تھنکنگ سے بالکل بچنا ہے. مارس تو اوبیسلی بالکل یہ آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن دے دے گا ٹینشن کے لیے، لیکن آپ نے یہ ہے کہ لیٹ نائٹ بالکل نہیں جاگنا. اس سے آپ کے انگزائٹی کے معاملات، ڈپریشن، یاد رکھیے کہ مارس ڈپریشن بھی دیتا ہے، تو اس سے ڈپریشن کے بھی معاملات بڑھ سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لیٹ نائٹ بالکل نہیں جاگنا. خود کو ریلیکس رکھنا ہے، خود کی باڈی کو آپ نے ریلیکس رکھنا ہے. لائٹ سی واک، ایکسرسائز وغیرہ میں اگر آپ انوالو ہو، خاص طور پر اگر جم وغیرہ بھی جاتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوگا. لائک کسی بھی قسم کی آپ کی باڈی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یہ اس میں یہ ہے کہ کافی زیادہ چیزوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا نا. اور باقی ریلیشن شپس کے حوالے سے میں بات کرتی چلوں، اور جو لوگ میرڈ ہیں، جن کی میرج کا بھی 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ تھوڑے بہت معاملات ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں. پارٹنر کے ساتھ تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے، اور خاص طور پر ان لاز وغیرہ کی طرف سے معاملات آ سکتے ہیں. ان لاز کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے. ان کے لائک جو چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، جو ان کی ینگر سبلنگز ہوں گے، تو ان کے ساتھ بھی تھوڑے بہت مسئلے آ سکتے ہیں. آپس میں چھوٹی موٹی باتوں پر آرگیومنٹس ہو سکتی ہے، ڈس آرگیومنٹ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے معاملات زیادہ آئیں گے، لیکن آپ کو یہی ہے کہ آپ کو اپنے خود پر کنٹرول رکھنا ہے. ہر چیزوں کو زیادہ تر آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ کے کمپٹیٹر بھی بڑھیں گے، آپ سے یہ ہے کہ کمپٹیشن وغیرہ، اور آپ کے پیچھے سے بھی کافی زیادہ کانسپریسی ہوگی، اور جس چیز کا آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ کہاں سے نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. لائک جو آپ کے خاندان وغیرہ کی طرف سے نیگیٹیوٹی زیادہ تر یہ ہے کہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیچھے سے بات چیت ہونا، تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے زیادہ تر کچھ کوشش کرنے کے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ کو اپنے کام کی طرف توجہ دینا. اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف دونوں کو آپ نے دیکھ کر چلنا ہے. تو اس سے آپ ادھر ادھر کے معاملات میں زیادہ انٹرسٹ نہ لیں گے، تو اس سے آپ کے لیے ہی بہتر ہے. آپ کی ہیلتھ بھی تھوڑی بہت یہ ہے کہ پھر اچھی رہے گی. باقی فریش فروٹس کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے. اسپائسی فوڈ کم کھانا ہے. مرچی وغیرہ کو جو لوگ بہت زیادہ شوقین ہیں اسپائسی کھانے کے، مرچی بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو ان کو ذرا اوائڈ کرنی ہوگی. مرچی کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس سے مارس اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو یہ اپنی نیگیٹو انرجی اور بھی دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیز کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے. صدقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے. منگل والے دن بہت زیادہ کوشش کرنے کہ اپنے صدقات وغیرہ دینے ہیں اپنے فیملی کے. اور خاص طور پر اگر آپ ٹریول کے لیے جا رہے ہو، شارٹ ٹریولز ہو گئے، تو اس چیز میں بھی ذرا یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے خود صدقات وغیرہ آپ نے دینے ہیں اپنے، پھر ہی جانا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک پروٹیکشن بنی رہے گی. اور یہ ہے کہ کمفرٹ وغیرہ بھی آپ کے لیے تھوڑا سا آسان رہے گا اگر آپ زیادہ تر اپنی فیملی میں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو. باہر سے زیادہ آپ اپنی فیملی میں زیادہ تر کمفرٹیبل رہیں گے، وہاں پر آپ کو کمفرٹ بھی ملے گا. خاص طور پر اپنی مدر کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بڑھے گی، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا دل کرے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک ذہنی تھکن ہوگی، جو مینٹل پریشر ہوگا، وہ بھی کافی حد تک آپ کا اسٹیبل ہو جائے گا.